तो लाउटा खाइले केंति लागियो जे एटा खाइला के जना पड़ियो केंति लागियो जे। नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ संग माने। आज हम चैलेंज रे अछि पखाळ भात बो आ कोन अछि कहि दियो। टमाटो पुडा पियाज आवेला सिमाळी भजा बाईगण भजा पखाळ भात। तो वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखंतु। तो आज हम पनिशमेंट रे अछि गोटे बढ़िया जिनस सेला एटा लाउ जे हारिबो सेटा खाइबो पड़िबो। लेट कहीं करिया आ लेट न करके हम चैलेंज टी स्टार्ट करिबा। आरंभ करिया। चलो आज जे हारिबो से लाउ खाइबो। खाइले तो टमाटो हमको आगुरी दଳି ଦେଇଛନ୍ତି। देखवा के हारिबो। मत तो लगुच मु जीतनी। लंका छोटी अच्छी ना बहुत राग। तो बैंगन भजा ये साइड मोर ये साइड बोम करा। वो हमारे कदर किली के पेज नहीं पड़े सुनिए डोड़ पेज। गला थर वीडियो रे बो हारी मेथी शाग खाई। तो तू हारिबो देख जाओ जदि मु हारिबी लाउ खाइबी जदि बो हारिबे बो लाउ खाइबे। सरलेन ना कौन ना सोला बोले तो आपण बहुत बहुत धन्यवाद। गला थर वीडियो रे हमको 1K व्यू देथिबारु कहना आज जे को वीडियो भी हमरो 1K छुईनी। वीडियो शॉर्ट वीडियो तो बहुत वायरल है किंतु ईटिंग चैलेंज वीडियो के वायरल नथला। आपण बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाबू जो ए वीडियो टी भी सेमति भल पाए देबे। मस्त सजेशन है, सर बोर सैला वो पूरा माटी चल रेलगाड़ी भैया।
କେତେବେଳେ ଖାଇଥିଲା ଅଛି ମୁଁ ଆଗେ ନା ମତେ ତ ବଡ଼ ପିଆଜ ଦେଇଛି ସେଇଟା ସରୁନି। ମୋର ବି ସେଡ଼ିଟା ଖା ତୋରାଣି ସବୁ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇଗଲା ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଆକୁଡ଼ି ମାରିଦେ। ମୁଁ ଆଗେଇ ଗଲି। ମୁଁ ତ ହାରିଗଲି। ଦେଖିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲେ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କିଏ ଜିତୁଛି। ସବୁବେଳେ ତୁ ଏକା ଜିତୁ ବୋଲି ମାନୁଛି ନା ମୁଁ ଜିତିଗଲେ ମୁଁ ସବୁ କଲା। ଆଜି ବୋଉ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସେ ଜିତିଗଲେ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା। ତ ପନିସମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏବେ ଲାଉ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଲାଉକୁ କାଟିକି ଏଇଠି ରଖିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା। ତ ଲାଉଟା ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଏକା ଜଣା ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଭାବୁଛି ବୋଉଙ୍କୁ ଗଲା ପନିସମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେବି। ଆରଥର ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ମେଥି ଶାଗ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଉ କତିରେ ଘାସ ଖାଇଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ମେଥି ଶାଗଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଟିକେ ହିଁ ଖାଇବି, ଏତେ ତ ଖାଇପାରିବିନି। ନା 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 ଯାହା ଖାଇଛି ନହେଲେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୋତେ ବହୁତ ସାଇଜ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡଟା ଖାଇବି। ଆପଣ କିଏ ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ଏଇଟା ରହିଲା, ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୋଟା ଖାଇଲେ ହବ କି? ହବ ତ। ଯାହା ଖାଇଛି ସେ ବାହାରି ଯିବ ତ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଖା 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 ଖାଇଲି। କାକୁଡ଼ି ଖାଇଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତ ଗଲା। ଖାଇଦେଲି। ହେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। କହିଦିଅବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।